Good evening, everyone. So today I will be showing you how I evaluate your mock lab report test, ataupun dalam bahasa Melayunya macam mana Miss nilai kamu punya lab report test. Jadi di sini Miss sudah actually bagi the order of your lab report test, jadi tinggal kamu ikut je. So Miss juga have given the value for your mock lab report test. So tinggal kamu isi je, copy paste the table dan isi je lah, calculated according to the column punya title lah. So ini sebenarnya tiada, so you just assume garis ini tiada. So I think ramai orang yang confused because of this, tapi actually dia satu column je lah. Okay, so Miss pun bagi title, objective as well as T-square lah. Kita mula dengan title dan objective. Untuk title dan objektif senang je, kamu just copy paste apa yang Miss sudah bagi lah. So projectile motion as well as kamu punya objektif lah, exactly sama macam apa yang kena bagi dalam manual lah, soalan ataupun lab manual. Okay, the next thing ialah data tabulation. So which part yang kamu actually kena isi is these two column ni. Okay, cuma persoalannya macam mana mau tahu berapa decimal places dekat sini ataupun berapa decimal places dekat sini. So actually kamu kena tengok each of the column, proses yang terlibat dan juga berapa significant figure yang terlibat. So misalkan salin sini, so SF dan proses. Okay, so ini soalan dia ialah decimal places. Mau letak untuk data tabulation ni. First, kita tengok which process is involved. Kalau dia proses addition ataupun subtraction, dia punya significant figure, kamu just ambil significant figure yang asal lah. Kalau dia involve multiplication atau division, maksudnya darab atau bahagi, then kamu ambil the smallest value of significant figure. SF ni significant figure. Kalau mau tahu apa value yang significant, actually kamu boleh rujuk online. Tapi for this thing, I'll just show you, demonstrate you through this table lah. So first kita ada satu kolom yang kita kena kira ialah R average. So R average, apa proses yang involve ialah kamu kena first tambah R1 dengan R2. Okay, dan kita bahagi dengan 2 kan. So ini ialah proses pertama kamu dan proses kedua kamu ialah bahagi. So untuk proses pertama, since kita cuma addition dan dia ada, kita kira berapa significant figure yang terlibat. So untuk 41.5 ni, so 4 ni number yang significant, 1 pun number yang significant, dan 5 ni number yang significant. So ada 3 significant figure. Sama juga R2, dia ada 1, 2, 3 significant figure. Since dia cuma proses menambahan, so dia punya significant figure yang lepas kamu kira semua kena ada 3 lah. So maksudnya kalau Miss salin ini, sepatutnya Miss dapat, jadi sini Miss kena tulis ini punya hasil tambah dalam 3 significant figure. So dia jadi 83.5 over 2. So sini sama juga 1 significant figure, 2, 3. Okay, proses yang kedua ialah kamu bahagi. Okay, which means this value yang kamu sudah tambah ni, kamu bahagi dengan 2. Tapi 2 ini ialah constant sebab kamu mau cari average kan. So it's a constant, dia tak berubah. Memang the amount of data yang kamu ada cuma ada 2 data. So 1 dengan 2. So since it's constant, actually significant figure untuk yang di bawah sini ialah infinity. Okay, tapi yang di atas tu based on kita punya calculation tadi, dia ada 3 significant figure. So as what I mentioned, tengok proses dia. Since dia division punya proses, kita kena ambil the smallest value of significant figure. So sini since ini infinity dan ini 3 significant figure, so of course kita akan ambil the 3 significant figure. So lepas kamu sudah kira, so kawan kamu dapat actually 41.8, which means untuk 41.8 ni
Let's say lah, kalau dia ada nombor belakang, let's say 41.875 macam tu. So, kamu tidak boleh ambil 2 decimal places di sini. Sebab ini akan kira 1, 2, 3, 4 significant figure. So, ini salah lah. So, kalau kamu ambil 2 decimal places, dia ada 4 significant figure, then automatically salah. So, kamu kena ambil juga 3 significant figure, maksudnya kena ada 1 decimal places untuk bahagian sini. Ini yang betul. So, kawan kamu actually throughout the whole value sini 1 decimal places, 1 decimal places, 1 decimal places. So, decimal places dia kena consistent. Okay, maksudnya kawan kamu dapat betul lah. Okay, sebab everything here is in 1 decimal places. Apa contoh yang tidak baik ialah kalau salah satu number ini, let's say kawan kamu letak kosong sini dan ada satu je value yang ada 2 decimal places tapi yang lain semua 1 decimal places, maksudnya salah lah, tidak konsisten. So 1 decimal places mistake sebab dia consistent number of decimal places. So kita tick lah. Okay, itu dia punya kriteria untuk dapat betul lah. Okay, the next thing ialah based on kita punya table tadi, Miss kasih kosong R square dengan CM square dekat sini. Tapi Miss sudah tahu kamu memang biasa dengan M square. So bolehlah ambil tambah 1 kolom ekstra sebelah kanan ni untuk M square. Okay, tapi Miss explain yang R square dulu. Let's say lah kamu ambil CM square. So Miss akan salin sini. Kamu ambil R square CM square. So, untuk value ini, kita still guna the same process of tengok berapa significant figure mau ambil. Okay? So, proses yang involve in R square ialah multiplication. So, R kena darab dengan R. So, based on Miss punya explanation tadi, kalau dia multiplication or division, kita akan take the smallest value of significant figure. Since kita tahu, untuk R, dua-dua value ini ada sama amount of significant figure. Maksudnya, kamu punya final calculated value R square tu sepatutnya ada 3 significant figure juga. Tapi kalau kita kira dekat kawan kamu punya table ni, dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya dia tidak valid. So this value actually tidak valid. So macam mana mau dapat valid significant figure? Kita kena tukar dia pergi exponent. Change to exponent ataupun 10 kuasa something lah. Okay, contohnya yang ini Miss akan convert dia pergi 3 significant figure kan. So 1, 2, 3. So 3 value ni je yang Miss mau. So either kamu mau convert dia pergi exponent 3. So kalau kamu mau tukar dia pergi exponent 3, dia jadi 1.75 exponent 3. Okay, Miss round up. So ini is the value with 3 significant figure yang macam Miss cakap tadi. So 1, 2, 3. Ataupun kamu mau tukar dia 17.5 exponent 2 pun sama juga. So ini kalau kamu darab dengan exponent 2 dan still mematuhi significant figure punya rule. So dia ada 3 significant figure. Okay, so either way is acceptable. So cara kamu mau salin this kind of value ialah kamu kena letak exponent. So kamu convert dia jadi table kan. Jadi kamu akan tulis dia exponent 3 cm square. Okay, unit dia. Ataupun exponent 2 cm square. Kalau kamu pilih cm lah. Okay, ini in the case of cm square. In the case of m square, actually there are 2 ways. Either kamu convert dari cm square pergi m square. So ini bahagi 10,000. Ataupun kamu convert dulu area average kamu pergi meter square lah. So ini kena bahagi dengan 100. Okay, so lepas kamu sudah ada R average yang dalam M, then kamu boleh convert dia pergi R square lah, which is M square. So square je lah R average, kamu tidak payah bahagi 10,000 lagi. Okay, so ada 2 case. Either kamu bahagi 100 dulu ataupun kamu bahagi 10,000 lepas kamu sudah square.
Okay. Tapi in this case, tengok kawan kamu dapat apa. So, kawan kamu pilih cara dia ambil R square and then dia bahagi 10,000, which is cara pertama. So, dari sini actually untuk mematuhi kita punya significant figure punya rule. So, walaupun di sini kamu ada nampak 3 tempat sini, tapi kosong di depan ni tidak signifikan. Okay, ini kamu boleh check rule. So, maksudnya kalau Miss cakap dia tidak signifikan, so the amount of significant figure actually ada 2 je lah. 1, 2. So ini value actually tidak okay, sebab dia tidak mematuhi significant figure punya rule. So macam mana mau jadi okay? So kamu just ambil 3 decimal places lah. Okay, so sini kamu wajib letak 3 decimal places. So itu sajalah untuk table. In the end kawan kamu salah bahagian R square lah. Kamu just betulkan by adding the number sini lah. So sini pun walaupun dia jadi 22 saja, yang kosong tu kamu tambah sebab kamu mau 3 decimal places, sebab dia mau 3 significant figure based on our rule tadi lah. So ini kena jadi 1, sini kena jadi 327 lah kan. Ini 371 dan yang paling last ialah 436. Okay, itu je lah untuk table. Sekarang kita masuk bahagian centroid. So centroid ialah average of your X and Y values, okay, from your data lah. So actually kita plot graph apa? Kita plot graph H against R square, di mana H kamu ialah Y axis dan R square kamu ialah X axis. So kalau macam ni, kamu punya average kamu just letak bar lah, tambah semua value of H dengan tambah semua value of R square, dan kita bahagi dengan 6. So apa kawan kamu buat ialah dia sudah salin all values of X tadi kan. So 0.17 ini yang dari original value tadi lah, Miss sudah salah, tapi dia letak je lah semua sini. So as long as you put the same value yang ada dalam table ni, kamu akan betul lah, it's the correct way. And Miss nanti akan guna calculator. Miss ada the data, it should be 0.303 if I'm not mistaken. Tapi di sini since kawan kamu 0.30, then terima je lah. Tapi once again kita masih follow significant figure rule. Maksudnya kamu punya amount of significant figure di sini, kamu tambah semua ni, kamu akan dapat this first process kan, tambah. So ini ada 3 significant figure. It's supposed to have 3 jugalah dari sini kan, tapi ini ada 2 kan significant figure. So sepatutnya the atas punya value yang lepas tambah dapat 2 juga significant figure. Then we divide by 6, which is infinity punya significant figure. And since the process is bahagi, so we will choose the value with the less significant figure. So dekat atas ialah 2 significant figure, yang di bawah pula infinity significant figure. So kita pilih yang 2. So sini kawan kamu betul lah diambil sini. Walaupun sepatutnya it should have 3 significant figure. Is more accurate lah. And sama macam Y, tapi kalau tengok sini dia sudah convert sedia kamu punya Y tu pergi meter. It is fine to convert it into meter, but it's better to actually take the value as it is dalam table ini. Okay? Tapi kalau mau ubah juga, as long as it respect kamu punya significant figure rule, so it should be fine lah. Contohnya untuk value ni, yang kosong dekat belakang ni actually pretty significant, sebab kamu punya data tu actually boleh baca up to 0.1 ni. Maksudnya ni 0 ni boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 kan. Tapi even though kita punya data doesn't show any number here, but this value are significant. Maksudnya for one data ni dia ada 3 significant figure. Okay, let's compare it to your friends. So untuk di sini kosong ni just indicate yang di depan kan, dia tidak akan berubah into 1, 2 ataupun 3 at the moment, sebab yang belakang je berubah value dia. So maksudnya kawan kamu tidak respect this significant figure dekat sini. Sebenarnya sini ada 0.200, baru ada 3 significant figure. Okay, wajib untuk follow. So sini sepatutnya 0.200, 0.240 and so on lah. Okay, tapi sama proses macam tadi. So since this is an additional punya proses, then kita kena keep the significant figure consistent. Maksudnya 3 jugalah sini dekat atas. Then kita kena bahagi kan.
Okay, so bila Miss bahagi dengan 6 which has infinity significant figure, so kita take the smallest amount, so 3 jugalah significant figure. In the end, sini sebenarnya 0.300. So that's the correct way to kira centroid. Itu je lah untuk bahagian centroid.